تشریف. اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کیا جائے گا. شری سریندر کمار چودھری صاحب جو نائب وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس ریزولوشن کو پیش کریں گے. Sir, I rise to move that this House expresses its profound shock and anguish at the barbaric and inhuman attack perpetrated on innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that ethos of Kashmir, the values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who while bravely attempting to save tourists laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous communal harmony and the rule of the This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstration across towns and villages and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolve that the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms its unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disturb communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. پہلگام میں ہوئی ہلاکتوں پر
जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करारदाद पेश की गई कि ये ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेगुनाह शहरियों के पर किए गए वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर अपने गहरे सदमे और गम का इजहार करता है और तहरीक करता है कि ये ऐवान वाज़ह तौर पर इस घिनौनी बुज़दिलाना हरकत की मजम्मत करता है जिसके नतीजे में मासूम जानें ज़ाया हुई, दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीरियत की अखलाकियात, हमारे आइन में दारिज इक़दार और इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी के जज्बे पर बराह रास्त हमला है जो जम्मू कश्मीर और हमारी कौम की तवील अरसे से खुसूसियत रही है। ये ऐवान मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के साथ अपनी गहरी तअज़्ज़ुज़ का इजहार करते हैं जिन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और उनके गम में शरीक होने और ज़रूरत की इस घड़ी में उनकी हमायत करने की अपनी इज्तिमाई अज़म की तस्दीक करते हैं। ये ऐवान शहीद सैयद आली हुसैन शाह की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता है जिन्होंने बहादुरी से सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी हिम्मत और बेलोस मोहब्बत कश्मीर की हकीकी रूह को मुजस्सम करती है और आने वाली नस्लों के लिए एक पायदार तरगीब का काम करेगी। ये ऐवान जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमले के बाद गैरमामूली इत्तेहाद और हमदर्दी दिखाने पर उनकी सिताइश करता है। कस्बों और देहातों में पुरअमन मुजाहरे और सयाहों के लिए अखलाकी और मादी हमायत का भी बेसाख्ता इजहार, अमन, फिरकावाराना हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी के लिए लोगों की साबित कदमी की तस्दीक करता है। ये ऐवान 23 अप्रैल 2025 को काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास के बाद मरकजी हुकूमत के ऐलान करदा सफारती इक़दाम की तौसीक करता है। यह ऐवान इस हमले के मुतासिरीन को चुन चुन के निशाना बनाने की पीछे मज़मूम डिज़ाइन को जहन में रखता है और माशरे के तमाम तबकों और बिलखुसूस मीडिया से अपील करता है कि वो गैर जिम्मेदाराना बात को हवा देकर इस मज़मूम साजिश का शिकार न हों और इस बुज़दिलाना हरकत के बाद हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत पर जोर देता है, न कि आपस में तकसीम होने पर। यह ऐवान हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतों से अपील करता है कि वो कश्मीरी तलबा और जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम या सफ़र करने वाले शहरियों की हिफाजत, विकार और बहबूद को यकीनी बनाए और हरासान करने, इनके सलूक या धमकी के वाक़ात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। यह ऐवान तमाम सियासी जमातों, मजहबी और कम्युनिटी रहनुमाओं, नौजवानों की तंजीमों, सिविल सोसाइटी के ग्रुपों और मुल्क भर के मीडिया हाउसेस से पुरअमन रहने, तशद्दुद और तफर्रुक़ अंगेज़ बयानबाजी को मुस्तरद करने और अमन, इत्तेहाद और आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का मुतालबा करता है। मज़ीद तहरीक करते हैं कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने तमाम शहरियों के लिए अमन, तरक्की और जामिया खुशहाली के माहौल को फ़रोग़ देने और मुल्क और जम्मू कश्मीर की फ़िरकावाराना हम आहंगी और तरक्की को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की मज़मूम अज़ाइम को हर तरह शिकस्त देने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करती है। अब ये करारदाद ऐवान के सामने है। जनाब श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी नायब वज़ीर आला बहस का आगाज़ करेंगे। आप नहीं बोलना चाहते? ऑनरेबल स्पीकर सर, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली दफा हुआ पहलगाम के अंदर हमारे जो आए हुए जम्मू कश्मीर के मेहमान थे उन पे इतना बड़ा हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वो लफ्ज़ नहीं कि किन लफ्ज़ों के साथ हम इनके इस हादसे की निंदा करें। जम्मू कश्मीर का हमेशा इतिहास रहा कि मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में पहचाना जाता है और जो भी हमारे घरों से इस जम्मू कश्मीर से होके गया
وہ جموں کشمیر کے مہمان نوازی سے اتنا زیادہ متفق ہوا کہ جہاں جہاں بھی وہ گیا وہ کہ ایک جموں کشمیر کا امبیسڈر بن کے گیا اور انہوں نے جا کے بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگ کیسے ہیں، جموں کشمیر کی مہمان نوازی کیسی ہے۔ جموں کشمیر جہاں شیر اور بکری نے گٹھا پانی پیا ہے، جموں کشمیر کا اتہاس بھائی چارے کے لیے جانا جاتا ہے، جموں کشمیر جہاں کے مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ آگے مجھے روشنی کی کرن کوئی نظر آتی ہے بھائی چارے کی تو وہ جموں کشمیر ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو نظر لگانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس 30-35 سال کے اتہاس میں ہم پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں، جموں کشمیر کی دھرتی کئی بار خون سے لت پت ہوئی، اور جب بھی ہوئی لیکن لوگوں نے اپنا بھائی چارہ نہیں کھویا، اپنا اتہاس کو کبھی بھولے نہیں، اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے اس بھائی چارے کی وراثت کو کبھی بھولے نہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ہمیشہ مل جل کر اس بھائی چارے کو کامیاب رکھا۔ یہ بھائی چارے کے کارن جموں کشمیر، چاہے جموں صوبہ ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ لداخ ہے، بے شک ہم سے الگ ہے، لیکن ہمارے بھائی چارے کی جو مثال ہے وہ دیش اور دنیا میں بتائی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے۔ آنریبل اسپیکر صاحب، آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم ان پہلگام کے جو لوگ ہمارے اس حادثے میں مارے گئے ان کو شردھانجلی دینے کے لیے یہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلگام کا وہ گھوڑے والا سید عادل حسین شاہ صاحب، ان کی شہادت کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے یہ شہادت اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تصویریں جو چھن چھن کے ہمارے سامنے آئی، جہاں ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ، وہ بچہ جو اپنے دادے کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جموں کشمیر کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہماری ماں، ہماری بہن ایسی نہیں ہوگی جس کے آنکھ سے آنسو نہ چھلکے ہوں۔ یہ کچھ ایسے فوٹوگراف تھے جو آنے کی نسلوں تک، نسلیں در نسلیں یہ جموں کشمیر کے اتہاس میں یاد رکھی جائیں گی۔ اور ہم اس بھگوان اس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پہلگام کا آخری یہ حملہ ہونا چاہیے، یہ جموں کشمیر میں اس سے آگے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر خاص کر کے جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں، آنریبل اسپیکر صاحب، اس پارٹی کے بہت سارے منسٹر ہمارے شہید ہوئے، ہمارے ایم ایل اے شہید ہوئے، ہمارے ورکر شہید ہوئے۔ اس پارٹی نے لاکھوں قربانیاں اس جموں کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہیں۔ اس لیے آج کے اس اوسر پر جب میں شردھانجلی اپنے ان پہلگام کے ان ٹورسٹ کو، ان مہمانوں کو دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ شہید سید عادل حسین شاہ صاحب کو بھی دیتا ہوں، اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے 30-35 سالوں میں، چاہے وہ سولین تھے، چاہے وہ سیکورٹی فورسز تھے، جن لوگوں نے بھی جموں کشمیر کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس جموں کشمیر کے بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس ہندوستان کے بھائی چارے کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی، میں ان سب کو بھی شردھانجلی دیتا ہوں۔ شکریہ۔